तो हेलो फ्रेंड्स केमती अच्छे आशा करছি भले थे सेमती भल रुहतु। तो मो ना अक्षय मुझे स्वागत कर यूट्यूब चैनल अक्षय 777। तो भाई मैंने आज आम जाऊँ आम गाँ ठू पाखापाखि 7.5 किलोमीटर खंडे हम गोटे पार्क अच्छी ता ना हूँ सुगर पार्क। तो समस्त वीडियो कर सारे मुझे बाकी जाइए वीडियो करनी सब लास्ट जाऊँगी। तो जीवा टे रिव्यू ना एंजॉय करा मो सहित टिकुना तो ना सी जाजपुर अच्छी टिकुना जगह ए सूरी डार्लिंग नौ। तो सूरी डार्लिंग ये अपेक्षा कर पाखापाखि टाइम बाजला 12:50। तो आम बहुत लेट हो जाए खरा भी बहुत हो शीत दिन तो खरा एंजॉय हे। तो चलतु जो मैंने मो चैनल को नुआ आसती लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। पाखे बेल आइकन को ऑल सेट कर दो जहाँफल मुझे नुआ भिडियो बनैबी आप सर्वप्रथम देखिपारे। तो चलतु जा एंजॉय करा बाटर मजा। Sure to like to share your opinions, talking big like somebody's listening. Nobody's listening. It's so fun and games until it isn't. Trust me, I'll ignition. Are you listening? As long as it's with. So what am I leaving? And your body was so magnetic. Before I knew it, we talked and we linked up our dreams and cocktails. Tell me why you left me bleeding. Tell me why you left me bleeding. So that you and I have somewhere else to go. I gave you all I ever had and Every time I fall in it deep, and I can't fight it, I can't fight it. You read my mind, I'm losing my sleep. And you know that it's all that I need. Close your eyes. It's reckless, but I don't care. You're dangerous like holes and I keep going on. You keep me fading, and I don't care. 'Cause I want everything that I've been running from. somebody like that, somebody like that. तो फ्रेंड्स आम आसिक पहुँची सारी सुगर पार्क रे। तो ये रहा टिकेट दीटा आम दीज नहीं जाइचु। ये रहा टिकेट काउंटर घरटा टिकेटा मात्र 20 टଙ୍କା मिल आपण मानक। तो यहाँ रहा मेन गेटा ये सूर्या। Find another place where we can just escape. We can find a way. We can find a way. तो फ्रेंड्स सेपटे वाटर पार्क अच्छी बोले आम जानू एवं नुआ हो जाए वाटर पार्क आम एंट्री कला आसिक फ्री लिखा होता 80 टଙ୍କା। तो आम पचारू आम पशुलु जस्ट पशुलु। तो भाई जने कहले ना हेनी यहाँ अलग चार्जेस लगे वाटर पार्कटा। तो ये लास्ट रहा ये रहा आमर फंडुआ पार्क सुगर जो पार्कटा से एंट्री एंट्री करने ये अच्छी से। तो फ्रेंड्स आम पहुँची सारी पार्क भितर। तो सेपटे जोटा थी वाटर पार्कटा थी भूल आम पशि जाइए नुआ हो सारे आम जानू कि वाटर पार्कटा बोली। तो ड्रेस फ्रेस तो किसी अलग किसी आनु ना से टिकेट करके जाइए भितर एंजॉय कर ब्लॉग भी कंटिन्यू कर। तो सीटा आउ दिन देखिए आउ। तो फ्रेंड्स आम पहुँची सारी यहाँ देखु यहाँ जो गोटे काठ घर थी यहाँ काठर भी नुह प्लाएटा देख ता साइटार तो सिनेमेटिक शॉट सब एंजॉय करते ये समस्त आम गाँ टका समस्त आसिक फोटो सुट करके जाऊँगी। ये रहा यहाँ कौन नुआ
एक्स्ट्रा आउ कौन जिन हो देखी पारे एरा कम सब चलती इे बाटरा Here now, you're coming up to me, fire lighting up the sky. Feel the ground shaking underneath, trying to take me alive. I got no rival, I'ma find my way through the blood and pain, game of survival. Any time or place, watch 'em run. Take me to another dimension. এইটা চারা ঘর গোটে পোখରୀ টাইପ୍ର ହେଇଯାଇଛି ଟିକେ ଖୋଳାଖୋଳି କରିଛନ୍ତି ତ ପଥର ଖଣିଟା ଏଇଟା କିଛି ତିନିଟା ଯାକ ଘର ସାଇଡ଼ରେ ପାର୍କଟା ହେଇଆଡ଼େ ଅଛି ପାର୍କଟା ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ତଳ ଆଡ଼ୁ ଆସି ସାରିଲୁଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟାଙ୍କି ଏ ଟାଙ୍କି ଉପରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଯେ ରୁହ ଟିକେ ଦେଖାଉଛି ତୁମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯାଇପାରୁନୁ ଟାଙ୍କି ଉପରକୁ ଏ ଭାଇ କ'ଣ କରୁଛ ଆସୁନ ଟିକେ ତଳକୁ ଆମେ ଉପରକୁ ଯିବୁ ଓ ଭାଇ ସେ ଶୁଣିଲେ ନାହାନ୍ତି ହଉ ଛାଡ଼ ଏଇ ଟାଙ୍କିଟାରେ ଆମେ ଚଢ଼ି ପାରିବାନି ତ ଏଇ ଟାଙ୍କିଟାରେ ଦେଖିବା ଯିବା ଚଢ଼ିବା ଏଇଟା ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି ସେଟାରେ ବି ଚଢ଼ିବା ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକ ଟିକେ ଅଛନ୍ତି ପବ୍ଲିକ୍ ଅଧିକ ସେଇଟା ଆମର ସୂରିଆ ଭାଇ ଆଉ କ'ଣ ଖବର କ'ଣ କହୁନ କୁହ ଯାଉଛ ହେଲେ କ'ଣ ଖାଇସାରିଲଣି Wow! Very dangerous!
ସୁରି ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଘର ତ ୟା ଭିତରେ କରିଛନ୍ତି ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ କିଛି ଲଗେଇନାହାନ୍ତି ୟା ଭିତରେ କ'ଣ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ବେରା ବେରା ଆସନ୍ତି କି ଦେଖିଆ ଇଏରେ କ'ଣ ଆରେ ବାଟଗୁରା କ'ଣ ଏ ଭାଇ ଚାଲ ଏଇଟା ବାଟ ନାହିଁ ଦେଖିଆ ଅଧା ଅଧା ଜିନିଷ ତ ମୁଁ ଏନ୍ଜୟ କରିସାରିଲିଣି ଆସ ଆମ ଢେଙ୍କାନାଳ ସୁଗର ପାର୍କ ଆମ ଘରଠୁ ପାଖାପାଖି 7.5 କିଲୋମିଟର ହେବ ତ ଏରା କିଛି ଫୁଲ ଲଗା ହେଇଛି ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ଆହୁରି ସେଟା ଦେଖେଇ ପାରିନି ତ ବହୁତ ଲେଟ୍ ବି ହେଲାଣି ଆମେ ଆସିଥିଲୁ 12ଟା ପାଖାପାଖି 2:30 ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି ତ ଚାଲ ଆଉ କେତେଟା ଖଣ୍ଡେ ସିନେମାଟିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇଦେବି ତାପରେ ଆମେ ଦେଖ କିଛି ଏଇଭଳିଆ ପାହାଡ଼ଟା ହେଇଛି ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ସବୁ ଖୋଲ ଅଛି ତ ଖୋଲ ଭିତରେ ତ କ'ଣ ଅଛି ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜାଣିସାରିଲେଣି ତ ଚାଲ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ରାସ୍ତାଟେ ଏଇଟା ହେଲେ ବେଶୀ କିଛି କାମ ନାହିଁ ଏଇଟା ଗୁମ୍ଫାଟା ଦେଖ ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଏମିତି ମୋ समझ रहे हो आप समझ रहे हो କାହିଁ କଷୁଛି କି କଷୁଛି କ'ଣ କରୁଛୁ सूर्या छोट पिला हो जाए ओहो मैं इस दुनिया का राजा हूँ पाँच अच्छी देखिकी दिवा ये भाई रे किती लोक रे हीरा कि भाई देखो केटे बड़ पार्कटा यहाँ है वाटर पार्कटा देख यहाँ वाटर पार्कटा यार फ्रेशटा 80 टका तो यहाँ भी जाता पेंट पैंट किसी आनु ये देख ये जो पहाड़ कहती शिवर यहाँ गोटे देख भाई के पार्क के देख देखी दूसरी बुल कि देख यहीटा गोटे यहाँ है गोटे पार्क किंतु बड़टा यहाँ है जो घरटा देख आउ यहाँ भी गोटे घर देखू आम यहाँ भी गोटे घर यहाँ तो हनुमांकड़ राज कर देख ई सूर्या 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 आबे देख देख लुकुरे कौन होती देख भाई फोटो शूट करने नंगा जगह भाई कौन हो मो जगटा चलो देखिया यहाँ तो घर ताला पड़ जाइए नंखा जगह है पूरा काठर देख काठ पूरा देख साइटा कौन कौन ना काठटा पूरा काठर सब टोटाल बनी काठर पटा प्लाय काठर तो देखी पाइले डिजाइन पूरा नंगा डिजाइन कर तो मानिया पड़ो ये तो आम गाँव सब टोका फोटोशूट कर जाओ आम अभी नवा वर्ष को भाई ये आसबू फोटोशूट कर तो आसतु जा देखा
ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବୁଲାବୁଲି ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଛି। ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ତ ଭୋକ ବି କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଭୋକ ପାର୍କଟାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଭୋକ ମରିଯାଉଛି। ତ ଇଚ୍ଛା ବି ହେଉନି ଯିବା ପାଇଁ, ତ କ'ଣ କରିବା, ଯିବା ପାଇଁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଜାଗା ତୁମକୁ ଦେଖେଇ ଦେଇକିନି ତାପରେ ଘରକୁ ଆମେ ଯିବୁ। ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, 3ଟା ବାଜିଲାଣି ଆସିକି। ଆଉ ନେବି ଧରିକିନି ତ ଆସିକିନି ଏଠି ପୁରା ଚାଲିଛି ଆଉ। ଆଉ ମୁଁ ତୁମକୁ ସିନେମାଟିକ୍ ସର୍ଟ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ସିନେମାଟିକ୍ ସର୍ଟର ଏନ୍ଜୟ କର। ତ ଚାଲ। तो फ्रेंड्स बुलाबुली एवं सरी जाइए। तो यहाँ देख आमर सूर्या को विश तो जो मैंने मो चैनल को नुआ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दियो। पाखे बेल आइकन कॉल सेट कर दियो। तो आम तो बाहर घर को ए